Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi, jilid yang ketiga. Kita masuk pada halaman 39 di pola af'ala yuf'ilu if'alan dengan contoh ajalla yujillu ijlalan. Ya, tasrif aslinya ajalla yujillu ijlalan, mujillun mujallun, ajillah la tajilla, mujallun mujallun, ujilla yujallu. Itu ada salah ketik, harusnya yujallu tanpa tanwin. Kita cek lagi ada yang salah. Kita ulang lagi, ajalla yujillu ijlalan, mujillun mujallun, ajilla la tajilla. Nah, ini fil amrnya apakah ajilla atau ya ujilla. Ya, kita ingat kembali fi'il amr itu berasal dari apa? Fi'il mudhari'nya. Tapi khusus pada pola af'ala yaf'ilu, kita ingat-ingat lagi pola af'ala yaf'ilu, fi'il amrnya adalah af'il ya. Af'ala yaf'ilu, if'alan, muf'ilun muf'alun, ya. Af'il la tuf'il. Harusnya af'il la tuf'il. Ya. Ajilla la tujillu la tujilla, harusnya ajilla la tujilla, ya, itu dikoreksi. Tapi kemudian yang yujallu itu tanpa tanwin. Nah, kita masuk tasrif far'iynya, tasrif cabang. Fi'il madhi yang maklum, yang aktif, ajalla ajalla ajallu, ajallat ajallata ajlalna, ajlalta ajlaltuma ajlaltum, ajlalti ajlaltuma ajlaltunna, ajlaltu ajlalna, ya. Baik, ini juga tidak ada masalah, sudah betul. Kemudian fi'il mudhari' yang maklum yang aktif, yujillu yujillani yujilluna, tujillu tujillani yujlilna, tujillu tujillani tujilluna, tujillina tujillani tujlilna, ujillu nujillu. Kalau kita perhatikan di sini tadi tepat kita koreksi pada fi'il nahi, ya. Harusnya la tujilla, ya kan? Harusnya apa? La tujilla, karena taknya di dhamma sebagaimana pada tasrifan fi'il mudhari yang maklum di sini, ya, ya, taknya di dhamma. Kemudian masdarnya ada 3 bentuk tunggal, ya, atau mufrad, musanna dan jamak, ijlalan, ijlalaini atau ijlalatin. Dan yang dipakai untuk masdar hanyalah yang mufrad. Isim fa'ilnya ada mujillun, mujillani, mujilluna, mujillatun, mujillatani, mujillatun, dikelompokkan berdasarkan bilangan dan gender, ya. Baik. Kemudian isim maf'ul mirip dengan isim fa'il. Ain fi'ilnya tinggal diubah menjadi fathah saja. Mujallun, mujallani, mujalluna, mujallatun, mujallatani, mujallatun. Dan fi'il amr ajilla, ya, benar ya, karena polanya af'il kan, af'il. Ajilla. Baik. Ajilla, ajilla, ajillu, ajilli, ajilla, ajlilna. Dan proses perubahan dari pola af'il menjadi ajilla ini sudah kita terbayang ketika kita mempelajari i'lal kemarin, yaitu dengan cara ditukar-tukar, ya, harokatnya ditukar. Af'il yang fa'ilnya itu sukun nanti ditukar dengan harokat kasroh pada ain fi'ilnya, af'il. Jadinya afilla gitu, ya. Polanya jadi berubah jadi afilla. Semula af'il jadi afilla, ditukar, ya, untuk bisa memenuhi idgham atau melebur 2 huruf yang sama.
Dengan syarat huruf yang sama yang pertama adalah harus sukun. Baik, kita lihat kemudian fil an-nahinya. Nah, ini belum dibetulkan lagi, harusnya apa? La tujilla. Kan af'ala yuf'ilu, berarti af'il la tuf'il. Harusnya la tujilla, la tujillu, la tujilli, la tujilla, la tujlilna. Isim zaman dan makannya mujallun, mujallani, mujallatun, mirip seperti isim maf'ulnya. Kemudian madi majhul, fil madi yang pasif, ujalla, ujil. So, dicek lagi apakah ini benar. Kurang ini ya. Harusnya apa? Jimnya, ain filnya di fathah harusnya ya, di fathah semua. Kan ini pasif. Harusnya ujalla, ujalla, ujallu, ujallat, ujallata, ujlalna, ujlalta, ujlaltuma, ujlaltum, ujlalti, ujlalti, ujlaltuma, ujlaltunna, ujlaltu, ujlalna. Harusnya begitu ya. Fil mudhari yang pasif, yujallu, yujallani, yujalluna, tujallu, tujallani, yujlalna, tujallu, tujallani, tujalluna, tujallina. Nah, ini sini salah ketik lagi. Harusnya tujallina, jimnya ketika mentasrif, ini kaidah dasar. Ketika mentasrif, harokat ain fi'il dari awal sampai terakhir tidak berubah. Harokat ain fi'il tidak boleh berubah. Kalau dari awalnya fathah, yujallu, maka seterusnya jimnya fathah. Ya, termasuk di domir anti. Tujallina. Terus tujallani, tujallalna, ujallu, nujallu. Nah, kemudian kita tinggal latihan praktekan ya. Ada aqalla, al-amsilah di halaman 41. Aqalla, ahabba, adolla, aghalla, aqarra, asyamma, asarra, asarra. Tinggal kita masukkan saja. Ya, misalnya aqalla, kita masukkan ke tasrif aslinya saja ya. Tidak perlu tasrif far'i. Ya, tadi ada aqarra. Berarti apa? Tadi di tasrif. Nah, sebentar. Nah, ini. Aqarra yukirru iqraran mukirrun muqarrun akirra la tukirra. Muqarrun muqarrun ukirra yuqarru. Ikrar ya, menyetujui, ya, menyepakati. Nah, ada juga ahabba, ya. Masukkan saja ahabba yuhibbu ihbaban, muhibbun muhabbun, ahibba la tuhibba. Muhabbun muhabbun, uhibba yuhabbu. Mencintai ya. Adalla, menyesatkan. Adalla yudillu idlalan. Kemudian apa? Yudillu yudallu, adilla la tudilla, mudallun mudallun, udilla yudallu. Baik, kemudian yang lainnya ada aghalla. Kita latihan terus biar lidahnya terbiasa. Aghalla yughillu ighlalan, mughillun mughallun, aghilla la tughilla, mughallun mughallun, ughilla yughallu. Berikutnya ada aqarra. Tadi tadi aqalla ya. Tadi anak kira yang pertama aqar. Berarti sekarang aqalla yang belum. Aqalla yuqillu iqlalan muqillun muqallun, aqilla la taqil, aqilla la tuqilla, muqallun muqallun, uqilla yuqallu. Kemudian ada asyamma. Asyamma yushimmu ishmaman, mushimmun musyammun, ashimma la tushimma, musyammun musyammun, ushimma yushammu. Kemudian ada asarro. Asarro dan asarro. Asarro yusirru israran, musirrun musarrun, asirra la tusirro. Asirra la tusirro, musarrun musarrun, usirra yusarru. Yang terakhir as-sarra, pakai sod ya. As-sarra yusirru israran, musirrun musarrun, asirra la tusirra, musarrun musarrun, usirra yusarru. Tapi ini pembahasan untuk pola af'ala yaf'inu.
Tapi kemudian ada pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yaitu khaffafa yukhaffifu takhfifan. Contohnya ya, artinya meringankan, takhfif. Tasrif al-asri khaffafa yukhaffifu takhfifan, mukhaffifun mukhaffafun, khaffif la tukhaffif, mukhaffafun mukhaffafun, khaffifa yukhaffafu. Nah, pembahasan ini tidak ada bedanya dengan pembahasan jenis isim yang sehat seperti isim salim atau fi'il salim ya. Karena yang dilebur itu huruf tengahnya, tidak mempengaruhi huruf akhirnya. Ini lebih mudah ya di pola ini, fa'ala yufa'ilu. Tasrif far'inya fi'il madinya khaffafa khaffafa khaffafu, khaffafat khaffafata khaffafna, khaffafta khaffaftuma khaffaftum, khaffafti khaffaftuma khaffaftunna, khaffaftu khaffafna. Itu ya, ada salah ketik lagi, harusnya khaffaftunna itu ya. Dan mudhari yang maklum, yukhaffifu yukhaffafani yukhaffifuna, yukhaffifu tukhaffifan tukhaffifani yukhaffifna, tukhaffifu tukhaffifani yukhaffifuna. Benar? Ada salah lagi ya, salah ketik lagi. Tukhaffifu baris ketiga, tukhaffifu tukhaffifani harusnya apa? Tukhaffifuna, tukhaffifina, tukhaffifani, tukhaffifna, ukhaffifu, nukhaffifu. Dan masdarnya takhfifan, takhfifaini, takhfifatin. Ingat yang dipakai adalah mufradnya saja. Isim fa'ilnya mukhaffifun, mukhaffifani, mukhaffifuna, mukhaffifatun, mukhaffifatani, mukhaffifatun, dibagi berdasarkan gender dan bilangan. Isim maf'ulnya tinggal mengganti ain fi'ilnya menjadi fathah daripada isim fa'ilnya. Mukhaffafun, mukhaffafani, mukhaffafuna, mukhaffafatun, mukhaffafatani, mukhaffafatun. Fil amarnya khaffif ya, fa'il gitu ya. Khaffif, khaffifa, khaffifu, khaffifi, khaffifa, khaffifna. Salah ini mudah. Fil nahinya la tukhaffif, la tukhaffifa, la tukhaffifu, la tukhaffifi, la tukhaffifa, la tukhaffifna. Isim makan dan zamannya mirip seperti isim maf'ulnya. Mukhaffafun, mukhaffafani, mukhaffafatun. Ya, fil madi majhul yang pasif, madi pasif, khuffifa, khuffifa, khuffifu, itu salah ketik lagi, cetakan anak. Harusnya khuffifa, khuffifa, khuffifu. Ya, khuffifat, khuffifata, khuffifna, khuffifta, khuffiftuma, khuffiftum, khuffifti, khuffiftuma, khuffiftunna, khuffiftu, khuffifna. Itu juga salah ketik, khuffiftunna harusnya yang benar. Mudhari yang pasifnya majhul itu artinya pasif. Yukhaffafu, yukhaffafani, yukhaffafuna, tukhaffafu, tukhaffafani, yukhaffafna, tukhaffafu, tukhaffafani, yukhaffafuna, tukhaffafina, tukhaffafani, tukhaffafna, ukhaffafu, nukhaffafu. Nah, ini ingatnya, ain fi'il tidak berubah harokatnya ketika ditasrif. Kemudian alhamdulillah latihannya tinggal masukkan aja raddada ya. Raddada yuraddidu tardidan, muraddidun muraddadun, raddid la turaddid, muraddadun muraddadun. Latihan tanpa melihatnya. Apa? Polanya. Ya, tadi yang belum pasifnya ya. Ruddida yuraddadu. Ruddida yuraddadu. Kemudian ada karrara. Karrara yukarriru takriran, mukarrirun mukarrarun. Karrir la tukarrir, mukarrarun mukarrarun. Kurrira yukarrar. Khassasa yukhassisu takhsisan, mukhassisun mukhassasun. Khassis la tukhassis, mukhassasun mukhassasun mukhassasun. Khussisa yukhassasu. Jaddada yujaddidu tajdidan, mujaddidun mujaddadun. Jaddid la tujaddid, mujaddadun mujaddadun. Juddida yujaddadu. Maddada, berikutnya maddada. Maddada yumaddidu tamdidan, mumaddidun mumaddadun. Maddid la tumaddid, mumaddadun mumaddadun. Muddida yumaddadu. Latihannya dibiasakan biar lidahnya terbiasa. Marrara yumarriru tamriran, mumarrirun mumarrarun. Marrir la
la tumarrir, mumarrarun, mumarrarun. Terus murrira yumarraru. Daqqaqa yudaqqiqu tadqiqan, mudaqqikun mudaqqaqun, daqqik la tudaqqik, mudaqqaqun mudaqqaqun, duqqiqa yudaqqaqu. Berikutnya sahhaha. Sahhaha yusahhihu tashihan, musahhihun musahhahun. Sahih la tusahhih, musahhahun musahhahun. Suhiha yusahhahu. Ammama. Ammama yu'ammimu ta'miman, mu'ammimun mu'ammamun. Ammim la tu'ammim, mu'ammamun mu'ammamun, ummima yu'ammamu. Berikutnya qassasa. Qassasa yuqassisu taqsisan, muqassisun muqassasun. Qassis la tuqassis, muqassasun muqassasun. Qussisa yuqassasu. Yang terakhir qallala. Qallala yuqallilu taqalilan, muqallilun muqallalun. Qallil la tuqall, qallil la tuqallil, muqallalun muqallalun. Qullila yuqallalu. Baik. Ini selesai saya mesin dulu. Untuk artinya nanti bisa dicek di kamus. Sebagian sudah familiar seperti khososo, jaddada, maddada itu sudah sohaha, sudah familiar di telinga kita. Sisanya nanti dicari di kamus. Baik. Ya, cukup dulu insyaallah. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan pelajaran pada hari ini. Walaupun sedikit, tetap terus berjalan pelan-pelan sampai kitab selesai insyaallah ta'ala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.